নয়ন দুইটি পাদ সেটা কাড়ে যাই বুঝাবে টিকে দুইটা আঁক 18টি পা দুইটা আঁক 18টি দুইটি পা দুইটা 18টি আখি আর দুইটি পাদ तमर जेन डन्नाटे जेन भुलिया के सब लोग मामू कहसन तो काहे कर सब लोग मामू कहसन से तते हमें कहबे तमे कहस कृष्ण कहसन चंद्रसेना कहसन बाइरी सब लोग मामू कहसन से क्वेश्चन रो आंसर ठीक है एओ जा ननिलो राधा कृष्ण इटा लीला करबा पई जुग जुग रे जन्म हेस होय को राधा होचन स्वयं जोग माया मानो अवतार राधा कृष्ण जीव पर हाय हाय राधा कहीं आउ ढोलिया कहीं आजिकली कली जुग रे ढोल टेने बाजले राधा कृष्ण नृत्य नहीं पारबा तो ढोलिया के श्रेष्ठ हिसाब रे मामू बोली कर मान्य करि देसन मुई आज पर्यंत ढोलिया के मामू बोली कर नहीं कहबा मुई सब बेले ढोलिया पिला बोली करे खाकर किंतु इटा कली जुग रे मत हिसाब रे ढोलिया के मामू करि मामू बोलला सुनेला पुरान पुरान नहीं पुरान ते ढोलिया के मामू कहबार शब्द नहीं हे मामू को सुनो थालो रे तारा हे मामू को सुनो थालो रे तारा फकीरा बनिन गुरु मोरा को चिंता गुना तकर घर फकीरा बनिन गुरु मोरा को चिंता गुना तकर घर मामू को सुनो थालो रे तारा हे मामू को सुनो थालो रे तारा फकीर नाई गुरुंगर बासस्थान है चिंदागुड़ा और गुरुंगर जिला का होची नुआपरा तो इटा गला मोर गुरु ना गान जसवंत माझी 20 टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी तांगु कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु एक बार हरि हरि बोला ये सुननी हमर गुरुटा गला बोले याद तम निचटा खाए जो मोर नागे सुनबा कि मामो गो तुम्हें बड़ार बारिया आगो पास के आसी कहूती सन कुह तुमर नाटा पास के आसी कहूती सन कह तुमर नाटा मामू गो ये तुम्हें बड़ार बारिया गो तुम्हें बड़ा बनिया ननी हो तुम्हें बड़ा मन बनिया आसी आसी कहूती सत हाथ मन आको पास के आसी कहूती सत हाथ मन नाम गो तुम्हें बड़ा बनिया दिला गो तुम्हें बड़ा दुनिया में खुए देबो तुमर मन कनका दुनिया में खुए देबो तुमर मन कनका ननी हो तुम्हें
শুনেছ তো এ রমাকান্ত বলি নাটা মোহর মনে কেড়ে সুন্দর আমার ঘরের মুই সব গেলা পুয় মতে তো পরাদর তোর চিন্তা গুড়া চিলা নুয়া পড়া আয় বলব বুলি বুলি এনে পিলা আর বলে নেব তমকো পাশে আছে দিখাবে আমার রাজা খড়িয়াল আর শুকুরবার বাজার এই রাজা খড়িয়াল আর শুকুরবার বাজার বুলিয়া খুয়ে দেব তোমার মন গলাটা বুলিয়া খুয়ে দেব তোমার মন গলাটা লাগো তুমি বড়ার বলিয়াটা এই মামু গো তুমি বড়ার বলিয়াটা কেন রে? সরোজ 68 নয়ন দুইটি পাদ সেটা কারে যে বুঝাবে ঠিক দুইটা আঁক 68 পা দুইটা আঁক 68 দুইটি পা দুইটা 18টি আখি আর 2টি পাদ हो सुना सुना सुख्य जनम देई कर मन आगो द्वापर जुगर कथा कर हे श्रवण राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय ভাদ্রব মাস যে বনি অষ্টমীর দিন মখা নক্ষত্রে প্রভু হইলে জন রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম বাপদর কুশল বাবু 100 টঙ্কা প্রদান করেছেন একবার হরি হরি বল মঘা নক্ষত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেতেবেলে জন্ম হেলে হ্যাঁ কংসর ডରରେ নিজে বসুদেব তম্বা খরপরারে বহি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ সমুদ্রে পারি করেছেন সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘড়ঘড়ি চড়চড়ি মেঘর গর্জন তো সপ্তফেণী নাগ আসলা ভগবানଙ୍କୁ রক্ষা করবা পাই তো বসুদেব দুই পাদরে চালি চালি যাউছন হায় হায় ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି ଆଖି। ଚାରିଟା ହେଲା ଆଉ ସପ୍ତଫେଣୀର 7ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 14ଟା ଆଖି ହଁ, ହଁ। 14 ଏବଂ 4ଟା 18ଟା ଆଖି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ପାଦ ହେଇଥିଲା হায় গো ଓ ରାତ୍ରେ ପିତା ବସୁ